जय जगन्नाथ मु आज जो भिडियोटी आपको दौची आपण ये भिडियोटी निहाती देखिया दरकार हम ओडिया व्यवसायी माने जो माने चाहउछन्ती करिया पय बिजनेस किंबा करूछन्ती से माने निहाती ये भिडियोटी देखिया दरकार सुनिला दरकार कारण बहुत जन मते क्वेश्चन करन्ती ये बहुत प्रकार क्वेश्चन करन्ती तार सॉल्व केमती होबो केमती करिया बिजनेस मोर केमती करिवि केमती तार टाइमिंग तार केमती कोन सबुर प्रश्न आपण पाई परिबे देखिले सुनिले तेणु ये भिडियोटी लास्ट रे आपनकर गोटे से जो मोर जने क्वेश्चन पचारि मु तार आंसर जो लास्ट रे देइछि केमिति आपण बिजनेस कला बेलू से दुकानी आपन को पैसा दे पारियो एवं सम्मान सहित आपण संग कथार्ता करिवे तेणु ये भिडियोटी आपण लास्ट जाय सुनंतु हेले आपण निश्चय किछि ना किछि आपण यार उपकार पाइबे मोटिवेशन पाइबे बिजनेस करिया पय जो आपण इच्छा आसुनी हम ओडिया मानकर से इच्छा शक्ति बढ़िबो एवं असुविधा हेले भी आपण धैर्य सहित बिजनेस करिवे तेणु ए बिजनेस टी लास्ट जाए दया करी देखंतु जदि भलो लागिला निश्चय लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे एवं कमेंट मध्ये करिवे। सर सर नमस्कार सर। नमस्कार सर आपण दिले कथा बा मु चाहुतली किंतु आपण 10टा पर फोन करतले हम कॉल कर पेले मु कथा हो चाहुतली आज्ञा कोड कहउछन्ते सर मोर हला बरहमपुर आज्ञा बरहमपुर बालीपत्र बुगुडा। अच्छा बुगुडा हां आज्ञा बालीपत्र बुगुडा बुगुडा बालीपत्र बालीपत्र वगैरह खलिडा हमर होती खलिडा कि हम मार्केट हला बालीपत्र। अच्छा सर मु कहया कथा कोन सर मो 2-3 मास हला गोटे व्यापार करछि आगुरु अन्य काम करथली व्यापार करछि आउ से व्यापार भितरे आपण केमिति करबी सेटा मु किछि बुझी पारुनी प्राय बाकी तो प्राय प्राय केतरे पैसा बाकी वगैरह हे गेलानी मानुछि किंतु कोन व्यापार सर ये जो आम रुटी केक जी बेकरी आइटम खाଇବା जिनस मसला मसली चॉकलेट रुटी केक सब बाइक रे। अच्छा किंतु एति कोन आपण सीनियर ए भीतर तो मुझे जना नहीं सर किछि जना नहीं और बाकी प्रबल बाकी आज्ञा खाली बाकी आगे जाउची ब्रेड जो आणुछंती कोन महाजन ठु आणुथिबे फैक्ट्री रो। हां सर महाजन ठु आनछु फैक्ट्री जानछु। अच्छा फैक्ट्री जो आणुछंती से आपण बाकी दउची कि। हाँ सर बाकी दउची आमे सेलिंग करिक आसिला पर से हमटो मूल पैसा नै गिरा लाभडा हम रखिया कथा आपण जो बाकी दउचंदी से बाकीटा आपण दुकानी मानन दे दउचंती बाकी को दुकान रे 100 200 देई थाउजु कि भलो लोक थिबले दउछु न दउनु एमती। अच्छा जो बाकी आपण दुकानी में जाटा आणुचंती से पुनी तो बेसी बाकी हेले मना करथो दवा को। हाँ आज्ञा सेमती आज्ञा बेसी बाकी हेले 2000-3000 हेले भी सेही प्राय पार्टी करछि देलिया कहउछि। हां तेनु आपण जो मार्केटिंग करचंती आज्ञा गोटे टाइम टेबल रखचंती कि नै। नाइ सर सेमती नै मु तो नुआ आज्ञा कि जानि नै टाइम टेबल आपण सुनंतु जो लाइन आज सोमवार माने तर बुगुडा रे पूर्व दिगरे 50टा दुकान को जीबी। अच्छा अच्छा हाँ 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 मंगलवार माने एपड़े बाँ पड़े पश्चिम दिगरे एतिटा दुकान को जीबी। आज्ञा बुधवार आपण गोटे टाइम टेबल टे रखी देले कोन कि से मानन तांको जहा दे के आइले एवं आपण गोटे विजिटिंग कार्ड न हो गोटे कागज रे नंबर टा तांकर आपण गोटे डायरी करिवे तांको नंबर टा नै के आसीबे आपण नंबर टे तांको देइतिबे धरा आज आपण ए 7 दिन रे गोटाई दिन आपण रेस्ट नियंतु आ 6 दिन रो लाइन टा रखंतु। आज्ञा हां हां धर बुधवार धर जो दिन जिबे जो दुकानी के जो लाइन रे आपण जिबे आज्ञा से बुधवार दिन आगरु आज्ञा जो दुकानी मानकर गोटे डायरी लिखिथिबे से लाइन रे दुकानी मानकर आज्ञा आज्ञा आपनकर कोन दरकार कोन मु आज एई लाइन रे आपन लाइन टा मोर आज पाळी अछि एई लाइन रे आज्ञा कोन नेबे कोंतु से माने तांकर धर ऑर्डर थिबो से कहबे हां ए अछि आपण 50 टा दुकान मिनिमम 10-15 टा दुकान रो ऑर्डर निश्चय पाइबे। आज्ञा हां 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 हला हला आपण जानिले मोर ए 15 टी दुकान रो जिंस निश्चय बिक्री होबो। अच्छा 50 दुकान रे जे थिबो ले 15 टा दुकान मिलिबो। हां हला 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 ठीक आइडिया मिलला आज्ञा। तापर आपण तांको टिके कहबे सार आ टिके हमें गरीब लोक आ ये लोक आ टिके मोर जो पुणा पैसाटा देबे एथुरु किछ पैसा देबे। आज्ञा हां 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 पुणा पैसाटा जेहेतु आगुरु गोटे दिन रो आगुरु कहि देइसंती
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକଟି ପଇସା ନଦେଲେ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫୋନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ସେ ବାହାନା ଦେଖେଇବେ ମତେ କହିଲନି ମୁଁ ପଇସା ଅଲଗା ପାର୍ଟିକି ଦେଇଦେଲି ଏ କଲି, ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାହାନା ଦେଖେଇବେ। ହଁ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାନା ଠାରୁ ଏଇଟା ହେଲେ କଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଏକରେ ଅର୍ଡର ପାଇଲେ, ଏକରେ ପଇସା ବି ଠିକ ରେ ପାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏରିଆ ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣ ଅଧିକା ଆପଣ ଦେବେନି ବାକି କାହାକୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଥାଏ ଏ ଦୋକାନଟା ଏତିକି ତାର ବିକ୍ରି ଅଛି, କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଅନେଇ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଦୋକାନର ସେଲ୍ କେତେ, ତା ଷ୍ଟକ ରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଦୋକାନରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଏନି ଦୋକାନକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯିଏ ଦୋକାନରେ ମାଲ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ଯାଚିଲେ ସେ ତାର ଯଦି ଆପଣ 200 ଟଙ୍କାରେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଯାଚିଲେ ବି ସେ ନେଇଯିବେ। ହଁ ଯାଚିଲେ ତ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କହିବେ ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅର୍ଡର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆଜି 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପୁଣି ତ ମୁଁ ଏଇ ପୁଣି ଆର ବୁଧବାର ଆସିବି କି ଆର ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିବି, ଏ ପଇସାଟା ନେବି, ଏ ପଇସାଟା ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ସେ ହେଲେ ଆପଣ ଦୋକାନୀଙ୍କର ସେଲ ରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଦୋକାନୀ ମୋର ପଇସା ଦେଇପାରିବ କି ନାଇଁ ଦେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ହଁ ହଁ ହଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଭରସା ଥିବ ଏଇ ବାବୁ ଆଜି ଆମର ତାଙ୍କ ପାଳି ଅଛି ଆସିବେ। ହଁ ସେମିତିଆ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ କହୁଛି ତମେ କୋଉ ଦିନ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଏମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡାଏରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମ୍ବର ଟା ରଖିଥିବ, ଇଏ କରୁଥିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ପାଖକୁ ଯିବେ ତାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାନେ ଯାଇ ନମସ୍କାର ଟେ କରିକି ହସିବେ ପଦେ, ମୁହଁ ଟାକୁ ଶୁଖେଇବେନି, ହସିବେ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ବି ହସିକି ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାର, ମାନେ ସୂତ୍ର ସେଇଟା ଗୋଟେ। ସେଇଟା ସୂତ୍ର କଣ, ସେ ଯେତେ ରାଗି ଲୋକଟେ ହେଇଥାଉ ସେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗାଳି ଦବନି, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିବେନି ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଯାହା ପଳା। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟିକେ ହସିଛନ୍ତି କିଛି ନହେଲେ ବି 100-200 ଟଙ୍କା ଦବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ୟାକିଂ କରିବା। ମସଲା ଧର ଆଜ୍ଞା ମସଲା କିଛି ପ୍ୟାକିଂ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ନିଜେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ନାଇଁ କିଣିକି ଆଣିକି ପ୍ୟାକିଂ କରିବାଟା ଆଉ। କିଣିକି ଆଣିକି ପ୍ୟାକିଂ 5 କିଲୋ ଧର ଗୋଦାମରୁ ନେଇ ଆଇଲେ, 5 କିଲୋ ଇଏ ଜିରା, 5 କିଲୋ ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଏମିତି କିଲେ ଆଣନ୍ତୁ। ସବୁ 2 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକେଟ କରିବେ, 5 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକେଟ କରିବେ, ଯୋଉ ଚେନ୍ ଭଳିଆ ପ୍ୟାକେଟ ନା ହାର ଭଳିଆ। ହଁ ହଁ ସେ ହାର ଭଳିଆ ହଁ ହଁ। ତାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବରଟି ରଖିବେ। ଆପଣ ଯାହା ନାଁ ଦେଇଥିବେ, ଧର ତାରିଣୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ କି ଯାହା ଆପଣ ମାଙ୍କ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଦେଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜର ଆଧାର ଥିବ, ଆଧାର ଆପଣ ଥିବ ନିଜ ନାଁରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଆଧାର ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ଆଧାର। ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି କରିକିନା ଆପଣ ଯୁଆଡେ ନେଇକି ବିଜନେସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏନେ ଜିଏସଟି ଦରକାର ନାହିଁ। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେପାର କଲେ ଜିଏସଟି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନିଜର କମ୍ପାନୀର ପରିଚୟ ପତ୍ର, କମ୍ପାନୀର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ସିଏସକେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟମର କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ହଁ ସାର୍ ହଁ ତାକୁ ଯାଇ କହିବେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆପଣ ନାଁ ଗାଁ ଆଡ୍ରେସ ହେରିକା ଦେବେ। ଯଦି ଯାହା ନାଁରେ କରିବେ ବିଜନେସ ଟା, ନାଁ ଟା ଗୋଟେ ଦବା ଦରକାର ନା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର, ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଜେନ୍ସି, ଯାହା ଗଣେଶ ଏଜେନ୍ସି, ଯାହା ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଦେଇ କହିବେ ମୋର ଗୋଟେ କରିଦେଲୁ ରେ ବାପା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଟକେଇଲା, କିଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏଇଠି ମତେ ସରକାର ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, କାହା ପାଖକୁ ଯିବା, ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେଇଟା 2 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇଟା ଧରିକି ଆପଣ ବେପାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବେପାର ଭଲ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଯିବେ, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦଉଛି। ମାନେ ଇଏରେ ବିଜନେସ ରେ ବିଜନେସରେ ବହୁତ ବିନା ମର୍ଟଗେଜ ରେ ଦଉଛି, ଇଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ସାରେ ଆପଣ ଥିଲେ ମୋର, ଆପଣ ପ୍ରାୟ 1000 ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ
ଆପଣଙ୍କର 1000 ଭିଡିଓ ଦେଖିଛି ଆଉ ଭିଡିଓ ଥ୍ରୁ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡା ଜିନିଷ ମୁଁ ଯାହା ଫଲୋ କରିଛି ମୁଁ ତାହା ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଭେଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ